हेलो हाय दोस्तों मोर यही डेली ब्लॉग चैनल रे आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। बोले आज आम जाइचु ये चर्च को हेले चर्च सरला एबे 12टार सरी थिला आबे घर को जाऊँ बोले आम बिन बोत बाते नुआगढ़ ब्लॉक आम बिन गलम देखें आरते मेरमेंडा तेरमडा आगलम तक अले मेरमेंडा अड़कुती ना तेरमडा चर्च पे जाऊँ हेले गिरजा तकूल तो नायर्री ना मेरमेंडा नायर्तीन बिंदो सुई तंगोरन असुविधा ते पूरा मोतिन तक ना वीडियो आदिते पूरा शेयर में बा शेयर करंतु आउ जमती कि पूरा नवीन पट्टनायक पाखे पहुँचब ये वीडियोटा देख भाई माने एते अवस्था रोड आम चलुचु पूरा गाड़ी किणवा इच्छा होले रोड तो क्लियर ना कि ना किमती किणबो सेटा मेन पॉइंट आउ कौन करिया एमती असुविधा हो सबु बेले जेकोसी प्रोग्राम थिले भी ए रास्ता चलिकी जाऊँ जिते बड़ कौन असुविधा हेले कौन एमरजेंसी थिले एमती चलिकी ही जाऊँ कि जान बाहन जोगाजोग किसी ना आहरी कौन करिया जर लोक जोड़ा कि असुस्थ लोक माने एवं आउ गर्भवती महिला माने जिते बड़े से मेडिकल जीवार माने दिन आसी थाए ना सेते बड़े बहुत असुविधार सम्मुखीन पड़ी था बोले रास्ता न थिबा हेतु आमे बहुत असुविधार सम्मुखीन हो बोले गर्भवती एम्बुलेंस भी जोगाजोग करि पारुनु किछि ना एम्बुलेंस कॉल कले से तार ड्यूटी अनुसार आसीब किंतु जो लोकेशन रे आमे कॉल करियो सेठी से पहुँची पारबो ना कारण रोड ना किछि ना किंती पहुँची सी हाँ तेणुक सरकार अंध होना कौन ना एमती जो एरिया रे शासन करुँच से एरिया रे कौन असुविधा कौन ना सीटा भी बुली बुली ना कि सब देखबार अच्छे किमती अवस्था रोचु पूरा भोट जो इलेक्शन होची मात्र पूरा बिक मागिला परी हाथ गोड़ धरिकी मते भोट दियो इमती देवी सिमती देवी बोलिकी सब गाँ गाँ बुली बुली रोड न जा रास्ता भी जाई लोक मान को पूरा आकर्षित करेंगे भोट मारिकी गड़े देवे यहाँ गोटे एब ना ना फास्ट रोड क्लियर कर तापर भोट नियो आमर गाँ तरफर कि देखेबी पूरा छानिया एमती माँ माने भी एमती पिला धरिकी एमती आसुचंती रास्ता रे चाली चाली एते बेले पूरा बाइक था आम गाँव रे बाइक था पूरा बाइक रे चर्च को जाई था हेले रोड ना किसी ना किंती बाइक किणबू देखु पिला धरी एमती रास्ता रे चलिया पड़ुची आउ कौन करियो इड़ा तो आमर असुविधा ना कौन आउ कहबू कि धरा पड़ नुआगढ़ ब्लॉक रे आमर गाँ आगा किसी उन्नति हैनी एबे पर्यंत नुआगढ़ ब्लॉक रो वीडियो गुड़े थिबे चेयरमैन गुड़े थिबे हेले से माने कौन करूछंती के जानी फास्ट आम ग्राम रे किसी आगा उन्नति ना गोटे पाइप पानी आसी सीटा टंका आउ किछि नाई लोक मानकर दिमाग मात्र देखले अच्छी किंतु सरकार ठारू जेकोसी साहाय्य मिले सीना आमर टे दिमाग भी बढ़ो लोक माने भी टे माने एबेर जुग से मानकर जीवन यापन करेंगे पास करनी से गत दिन बहुत वर्षा होता से समय गोटे बड़ पत्थरटा गड़ी पड़ा पूरा पर्वतर से जदि
ଆମ ଘର ନିକଟରେ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲେ କେତେ ଜଣ ମରିଥାନ୍ତେ। ଏଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ପଥରଟା ଆସିଛି ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସଫା ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଉପରେ ବି ପୁରା ବାଲିଆ କାଜୁ ଗଛ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଉପରୁ tinasem bunyang ji asui monikoro chairman jodi asui sora amarrenji abaralin blog lengan den asui saim lembala mangai tinaman rajambri adkuti nai ti jani simlen road te te gorjang ne kichi nai kan clear dete ite dete gan ka metal jaga tubba gamle ji ପୁରା ପରିଶ୍ରମ କରି ମେଟାଲ ମାରିଲୁ ସବୁ ହେଲା ପରେ ଏବେ ବାସ୍ ଭୋଟ ଜିତିବାରୁ ଚୁପ୍। ଏଇଟା ମେଟାଲ ଯାକ ଇନ୍ତିଆଗ ସବୁ ଅଛି। ଏଇଟା ଗଦା ଗଦା ହେଇକି ରହିଛି ମେଟାଲ। ରୋଡ଼ କାମ ଚାଲିବ ଚାଲ ବାହାର କାମ କରିବାକୁ ବୋଲି କହିଲେ ଇଆଡ଼େ କାମ କଲା ବେଳକୁ ମାତ୍ର କିଛି ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମାନେ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ମୁଁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ତ ପର୍ସନାଲ୍ ଯାଇ କହିଲେ ବି କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଯେମିତିକି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଛ ସେମାନେ ଟିକେ ସେୟାର କର। ଲାଇକ୍ ନ କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କର କିନ୍ତୁ ସେୟାର କର ଯେମିତିକି ଆମର ଅସୁବିଧାଟା ଟିକେ କମିବ। କାଲି ତ ବାଇକ୍ରେ ଯାଇଥିଲୁ ଭାଇ ପଡ଼ିଗଲୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ରାସ୍ତା ଭଲ ନାହିଁ। ଏତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲୋକମାନେ ପୁରା ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ରହିଛି ସବୁ। ନବୀନ କାହିଁ 20-25 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିସାରିଲାଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାତ୍ର ଏଇ ଗ୍ରାମକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରୁନି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଯଦି ସେ ଶାସନ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଜାଗାରେ ଡେଭଲପ୍ ନ କଲେ କେମିତି ହେବ। ଏବେ ତ ନବୀନ ଏବେ ଶାସନ କରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କ'ଣ କି ପାଣ୍ଡେ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ସିଏ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ସେୟାର କର। ତାର ନମ୍ବର ନାହିଁ ନା ତେଣୁକରି ନହେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ। ହଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କରିବ ତାପରେ ସେୟାର କରିବ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଏଇଟା ମୋର ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟା। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଭଲ ରୁହ ଏନ୍ଜୟ କର ଆଉ ରହିଲି ବାଏ ଟାଟା।